piece, size XL. 149, hull cap underwire na. 149, mine dito ng 4. Mine 4, mine 4, 149. Very nakaka-push ng ano. Sobrang nakaka-push ng Jugin, 149. 149, mine 49. Mine 49. Mine 49, size XL. Extra small, wala na madam. Small na lang. Ito pa XL. XL. O, 119, sale. 119, size XL. Mine dito dahon. Mine dahon. Mine dahon, 119. Mine dahon, 119. Mine dahon. Medium po. Wait lang madam, merong medium. Large marami. Anong bet sa large? Size XL. Wala dito. Dahon, 119. O, ito XL. XL. Adjustable ang strap. 149. 149. Mine dito ng 1. Mine 1, 149. Mine 1, 149. Mine 1, 149. Mine 1, 149. Two-piece plain. XL ba, madam? 2XL. Ito, madam, 0XL. One piece. Oh, ito, lock sa likod. Adjustable ang strap. Ganyan ang kulay. Yan ang kulay, mga sis. 149. 149. 149. Size XL. Size XL, 149. Mine dito ng 2. Mine 2, mga madam. Size XL, 149. Ayan o. Mine 2, 149. Mine 2, 149. More small. Naku, konti na lang ang small ni madam. Ang 2X ko one piece na lang. Wala sa XL na to, madam? Wait lang, madam. Sa medium tsaka large. O, kagaya nung kanina, size XL, 119. 119, size XL. Size XL, 119. Mine dito ng 19. Mine 19, mine 19. Size XL. Mine 19, size o, large. Large, madam. Dami pa akong large. Ang gaganda pa ng large ko. O, tali sa likod. Tali ang likod. Size large. Tapos, lock ang likod. Tali sa leeg. Size large. Size large. Pag ganyan, mga sis. Palto. Size large. Tapos, ganito ang shonti. May paribon. 149. Mine dito ng 1. Mine 1, 149. Mine 1, 149. Likod pala yung ribbon. Ito yung harap. Likod sa ribbon, 149. Size large. Mine dito ng 49. Mine 49, size large. Size large. 3-in-1, wala na. Likod po na blue, how much? Ito, madam. 189. 149, 149. Small, medium. 189 sa gitna.
Wala dito sa large na to. Done, check out. Thank you, madam. Bukas agad ang shipping. Wala nang magka-cancel, ah. Oh, ito pa large. Tali ulit ang likod. Tali sa likod. Adjustable ang strap. 129. 129, 129. 129 size large. Mine dito ng 2. Mine 2, 129. Mine 2 size large. Mine 2, mine 2. Code ng 2 size large. Pwede po flex sa gilid ka. Sige, wait lang. Si Bloomy sa likod sa gilid. Anong size? Ito ba, madam? Small, small, medium. Medium, small, small. Medium, medium, small, small. Wala dito. Ang ganda na itong black na to. O, size small. Size small. 189 dito. Pa-cross sa likod. Tapos may shanty. 189. 189. Mine dito ng 8. Mine 8. Size small. Mine 8. Mine 8. Mine 8. 189. Yours na, madam. Sure minor. Ba't walang pangalan? Madam Nixie. 189. Sure minor, madam. May 2-piece na small. Meron, madam. Sure minor, madam Nix. 189. 189. Add to cart basket 1, 189. Pa-follow na rin. Pa-follow. Para ma-post natin pag hindi chinek out. Diba? $189. 189, madam. Next. Yung mga checkout nyo, sure nyo na tama ang presyo. 189. 189. Esa, madam, medium. Medium, medium. Oh, size medium. 149 size medium. 149 size medium. Lock sa likod, tapos adjustable ang strap. 149. Mine dito ng 4. Mine 4, mine 4, 149. Mine 4, 149. Kahit hindi na, madam. 149, mine 4. Mine 4. Meron pa, madam. Medium. Rush guard wala, madam. How much?